Wow. Hello ma'am. So ma'am good evening. Kasi uta roti nga ni. Abi tamatay do sa katang chali. Kasi numit yung uda ayuk tagi lai sida lai rot fida rot na phanta thong ye cha de lao lang lao. Ado pare hadi lo sa kosan ro ye. Hadi roti ba lo ye ma'am. Ai kina sikil lok sa simple lok ni ma'am kia ba nang dere ko ma'am. Nong ju lai na si. Kare hai ni ayuk tai chang de. So bye bye ma'am. Akoi haji rot jingak pachali. Do अखोई तालतला मेन रोड नेसी लंबीजे सोनारा साना की स्कूल लई रे सोनारा तालतला बाजार लई रे क्या सुविधा होई जेउ मी लामदा खंगदे आदा सिगे लोट लई रे तो आदा मी लामदा खंगदे पासल लई नांग ले खल न नाका ले गाड़ी लाकन ले मैं नहीं कर हाजी कोइना लहान थाम बमहम दो तालतला बाजार di side ta road to aduna si road to chingkelani pira road ni na aduna siga arti tauri arti je mayam siga mombati tu pati thali ado mi ju phana jame last minute ni na mi mayam ta lai to kana kana na ju pira road chake mayam hai ro tu su comment da nasina soyon ni nasina lore ngarang di pira road ni na mayam akhogi pali ni pira road nimitta aduna ayukta sida lakna laida sakar le hijang te yang sembam matauba pikir chawgera ayujon di loina tobotai anu pare kheji ki mulang mo ko tawda mama ayuk tagi sangde photo video kapaga mayam dre share tor ponamde so roching bacha pajiga ngarang di lasina chalo rege tor mani waman hina to bosa lure ngarang na lure na asite soyoni nal mayam lure ni nuai tare mayam lahane kuine kharani harau romina so bye bye mayam egi blog lo